So pangutana ta, labi ng uban, wa kasabot, wala pa kay baloon sa ning 90 days. 90 days of challenge is that a 3 months challenge ni sa atong spiritual life. Okay? Nganong naata ni maigsonan, kining gitawag na to growing deeper, connecting stronger, sharing and greater, and better, going wider. So nganong nag-come up taning 90 days challenge? Because ang focus ani igsoon, okay, I want you to listen, ang focus nato ani is spiritual awakening. Nay mga tao gagugol pag-ayo ga eskwela, ang uban nag-graduate na, nag-masteral, nag-doctorate because they wanted to grow in their knowledge. No, gusto sila ma-perfect kay nga naman kung gusto sila mudako granggo, mudako po ilang sweldo. So kung ginabuhat nato na sa secular, napuntay buhaton sa spiritual. I do believe dili ta mo remain babies in the Lord. We will remain makaigsoon babies. Dili ta mo remain babies. Pag human sa babies, maigsoon mahimutang adolescent, mahimutang adult, and then mahimutang gitawag mature person. So that's the desire of God. And so what we're going to do, if mo grow ta, kinanglan mo face as challenges. For example, sa mga elementary students, para mo graduate sila, they are facing many challenges. Para mo graduate sila, mahimo silang high school. And in high school, na mga challenges para mahimo silang college. And naman na po yung mga challenges para mahimo silang top 1 o valedictorian o summa cum laude. So, diri na to makita sa espirituhano nato nga bahin, inaana pong desire sa Ginoo. Natay gitawag nga challenge. I want us all to understand, ang Ginoo, malipay yun ang Ginoo nga kita mo mature. Ako as a father mismo, di ko gusto nga ako anak sa Abig Street, magpabilin, magdaladala na, inanang pagidaron, magdaladala pagbibiron, lain kayo, di na cute, luod na sila, di ba? So in the same way, kita nga magginikanan, ako ang ginikanan, nag-desire yun kung mature ang mga anak nako. Sa una ako kami pay manglaba, kami pay manghugas. Nalipay nami nga sila nay manghugas, sila nay nanilhig. Kay nga naman ni mature na sila. Kay kung mature ang mga tao, magaan ang trabaho. Amen ba? Amen. Ingnaym katapad. Kung mature ka, magaan ang trabaho. So diri pud sa church maigsoon, kung mature ta maigsoon, magaan lang ang trabaho, ministry sa Ginoo. So unsaon nato maigsoon para mature ta spiritually? Natay gitawag na 90 days challenge. Equivalent of 3 months challenge. Unsay pagabuhaton nato? Kini nga booklets maigsonan. Let's say ikaw, unsa maning ship? Ang ship mismo kanang attender. Ang attender mismo is wala sa cell group, nag-attend lang sila sa service, wala kay cell group. So you will be challenged sa gitawag nato nga gitawag kag attender. You will be challenged in 90 days. Ang una nimong challenge spiritual life, you will be reading the Bible from gikan sa karong adlaw, karon man sugod, karon adlaw naa diri maigsonan, okay? Gamay lang kadyot lang. Sa word challenge mismo sa week 1 karon, ang imong pagabasahon is duha lang ka chapter. I think isa ka chapter per day. Sa isa ka chapter Matthew chapter 1, mo ni mong basahon. Basahon nimo na mo na ang una nga challenge sa word nga challenge. Okay, ikaduha is experience morning prayer. Siyempre maigsoon, kung dili ta mo challenge, you will grow. You won't grow. Amen? Sa mga estudyante, kung dili ka mo take og exam, mga challenges, dili ka, bagsa ka, mubalik ka sa asa ka nga stage, sa imong level. So inani maigsonan, importante ni siya. Sa mga ship challenge, dili ra kayo bugat. Okay? So sa mga cell leader, cell member, mismo maigsoon, gitawag sila dear challenge. So kani mga dear, pila na kayo yung mga chapter? 10 chapters? 4 chapters a day. So gasugod ganinang adlaw. Ngano man ni buhaton? Pastor Roy, ayaw pamugos. Now we are not, wala taga pamugos. So like I've said, challenge ni siya. If you want to take the challenge, naida kong pagabuhaton ng Ginoo sa itong kinabuhi. Sometimes, interpret nato mga problema, nga problem. But I want you to understand, seeing your problem as a challenge. Challenge sila nga for us to grow. God allows problems, circumstances, problems sa itong kinabuhi, needs maigsoon for us to grow. Kung dili ka mo accept sa challenge, you will remain the same. But if you accept the challenge, you will grow. You will be transformed. Amen? So, money maigsoon, natay booklets. Natay booklets na 30 pesos lang, and I do believe it will transform your life. It will transform our spiritual life. Of course, it will transform our ministry, our church. Can I hear amen? That is why, diri mismo maigsoon, as a pastor, desire yun na ako maigsoon nga mo grow ta spiritually. And I do believe steps of growing spiritually is you need to embrace challenges. You need to take the challenge. So diri ni come up ni nga strategy, ginabuhat na ni sa ubang mga churches maigsoon. Their churches maigsoon was ni mature sila, ni grow sila in quality, of course in quantity.
So muingon ka maigsonan nga, murag kita manggod ganahan ta nga ritual atong kinahimo nga wa tay ginabuhat, wa tay ginabasa, wala tay ginakumitan, ganahan ta na. Mao na nga atong kinabuhi di ta mausab. That is why karon maigsoon, challenge is mo ni siya challenging your limits. Challenge maigsoon, taking the challenge meaning going out from your comfort zone. Kung comfortable na ka nga di ka magpray, once in a while lang ka magpray, kung comfortable na ka nga di magbasa, karon if you take the challenge, makabasa na ka sa Bible for 1 year, mahurot ni magbasa ang Bible. If you take the challenge. Kay ngano sa atong kinabuhi gusto ta magpayahay, maginambid, matulog lang, walay magbuot sa tuwa. Pero atong spiritual life the same. Pero if you want to grow, if you need to take the challenge, kung ma-challenge man ka ani, then grab this opportunity. Grab the copy, 30 pesos lang. I do believe it will change your life. Amen ba? Atong pakpakan ng Ginoo. Ang nature manggod sa tao maigsoon di ta ganahag challenge. Nature nato maigsoon magpahayay lang ta. Mo embrace tag mga challenge labi na sa trabaho kung nay mga apason sa mga business nata i-report. Mo take ta sa challenge, but sa spirituality nato, murag di nato ganan, murag i-take for granted nato mga challenges sa spiritual life. Kung mo take tag challenge sa trabaho, sa eskwelahan, kaya nato na may mga sleepless night, na may mga reportings, na may mo adto pa mag-research pa ka, mo palit pa kag mga books, mga baga kay tag thousands mismo. Why? Because you don't want to be left behind sa schools. Pero how about sa spiritual life nato? How about sa spiritual life nato? Gi-take for granted natong spiritual life. Supposed to be kita kini ang spiritual life nato mag-una because mao ni ang foundation. Kung spiritual life nimo strong, everything will be strong. Amen. That is why this is the challenge. Ingnaym katapad. Today is a challenge. So karon mag-start atong challenge maigsonan. Once again, mayin ka nga mahalaan ng 30 pesos. Barato ra kay tanan ni. I-print ni maigsonan gikan ni sa gawas mahal ni siya. I think mga $20. So gi-print maigsoon pag abot diri maigsoon gibarato na and salamat sa Ginoo. Gihimo like 30 pesos. What is 30 pesos equivalent sa imong maturity spiritually? Amen. Wala ra na. Ngayon kasayang 30 pesos, palit na tong bitsin, sibuyas, bombay, pliti. Kini maigsoon, kaluwasan ang hisgot nato. Amen? Amen ba? Atong pakpakan si Jesus. So if you don't have a copy, grab the copy afterwards. After na, tadya maigsonan. And as a pastor, gusto yun ako, kita tanan mag-challenge ta ani. Diri maigsoon, una-una, you will be challenged spiritual life. Mag-devotional ka. Diri makaigsonan, mabasa ka sa word, spiritual life. Ikaduha nga challenge is your community life. Kung wala kay cell group, maka-join kag cell group. Be faithful in your cell group, sa imong small group. Dayon ikatulo, sa church maigsonan, your church life, you will be challenged that you need to complete at least a 40 or 30 days or 15 Sundays maigsoon. You need to be faithful in your Sunday services. And then, sa gitawag natog outreach life or kining gitawag stewardship life is good sa atong generosity, sa atong giving, sa atong tithes, may being faithful ta. And then the last one is outreach life. I do believe we are called for a mission. Giluwas tas Ginoo para kita mismo muluwas sa mga tao. Mo nang outreach life. Kung wala pa ka ka-invite somebody, then you are challenged. Mayin ka nga, gusto lang ko mo, inani lang ko. So inana man ang mga tao. That is why challenge gani. Ang challenge is doing something that you've never done before. Amen? Ang challenge makaigsunan is wala na nimo ginabuhat sukad. Challenge gani. Ang challenge is magbuhat ka sa butang, nga wa pa nimo buhata sukad-sukad. Amen? Amen ba? Amen? Okay, ingnaym katapad. Challenge na. So praise God. Kana lang, let's go to the Word of God. This is the launching of our 90 days challenge. So I hope nakasabtan nato maigsoon nganong importante ang challenge mismo. Okay. Right now, I want you to open your Bible in the book of John 17 verse 7. Diri na ako itakol una atong foundation sa word. Okay? Diri na ako kwaon ang atong kuan maigsoon atong topic karon. John 15:7. Ingon diri 15:7. Okay, ingon diri, if you remain in me and my words remain in you, you can ask whatever you wish and it will be given to you or it will be given you. So kini nga verse bunog na kay ni, lata na kay tanan ni. But the sad thing is wala nato gina-apply. Ang ganahan nato, ask and it will be given to you. Mora na ato memorizon. Ask, Lord, ningon ka, mangayo mi. Pero wala man lagi nangayo mi
health, wala man lagi. Nga may breakthrough sa finances, wala man lagi. Lord, nangayo mig restoration sa family, sa mga broken relationship, wala man lagi. So, maora na atong gipangayo, pero kalimtan natong remain. If you remain in me, kanang ask and it will be given is the result of but before nga verse, ingon diri, if you remain in me, it talks about your relationship with God. God is asking you to remain in Him. Amen? If you remain in Him, then you can ask anything. That's the condition. Sige, tagpangayo, nga nung wala, bisag wala ta nag-remain sa Ginoo, tagaan nga ita samot nga magpabilin ta. Amen? So, if you remain in me, that's a relationship. And the Bible says, and my words will remain in you. That's partnership. Kung nanakay relationship and then nakay partnership sa Word ni God, everything what the Word of God says, and then you obeyed, then diri makaigsoon, di kabalibad ang Ginoo. Kung unsa yung pangayoon, mayon na Ginoo, okay na, kay suod man ti ka. Tanawan ng mga tao, mga anak nimo, di ba, kung suod kayo ka sa mga maestra, ikaw mag-check attendance ha, ibilin ang mga, tanan nimo magamit sa maestra, ibilin, kaya nga naman, suod man ka. Inana po, kung suod ka sa company, ikaw may piyalan, ikaw may i-appoint nga leader. Nga naman, suod ka sa boss. Inana po na sa Ginoo, kung suod tas Ginoo igsuon, dili ka balibad ang Ginoo kung unsay mong pangayon. Amen? My question is, nagpabilin ba tas Ginoo? Taliwala sa pagsulay, magpabilin ba ta? O taliwala sa hayahay, ahiyar ta magpabilin? The Lord is kining gusto niya i-test ang atong mga faith, atong faithfulness. The reason why God allows trials, circumstances, needs sa atong kinabuhi for us, makaigsunan nga ma-test sa Ginoo ang atong faithfulness sa iya. Because ang testing sa faithfulness is wala nang hayahay. Kung hayahay ka, faithful man ka, dagan kay kwarta, faithful kay ka, walay problema, faithful kay ka sa Ginoo. Pero kung nanay problema, will you remain faithful? Amen? So my topic for today is that the launching of our 90 days, choosing to stay in my Master's house. I'll repeat, choosing to stay in my Master's house. Ang pagpili, ang pag-decide, o ang pagpili mismo nga magpabilin diha sa balay sa akong amahan. So the Word of God, if you remain in me and my words will remain in you, you can ask anything and it will be done to you. The reason why na ay mga lack sa atong kinabuhi, because wala ta nagpabilin sa atong relasyon sa Ginoo, and then ang word pud sa Ginoo mubasa lang ta kung may kining kinahanglan. Mubasa lang ta sa Biblia kung makahinumdum ta na ay Bible. Mubasa lang ta sa Biblia kung ikaw pawalihon na, pasiron ka o pampuon ka. Pero dili mahimong lifestyle sa to ang pagbasa sa Bible. Kaya nga naman, mo nang kinahanglan na itong challenge. Ingnan katapad, challenge. That's why we need to remain in the Lord and we need to, His Word will remain in us. That is the challenge. Kay balo kung may igsonan, kung ato ning buhaton nga mag-remain tas Ginoo, ang iyang Word mo remain sa to, I do believe. Kana ang imong gipangandoy nga sakyanan, gipangandoy nga breakthrough sa family, gipangandoy nga financial breakthrough, it shall be given to you. Dali lang, di na ka maghasol. All you need to do is to remain in God and let His Word remain in you. Wala gingon sa Ginoo nga gukdon nimo imong mga pangandoy. Wala. All you need to do, this is the secret. If you want to become a successful, if you want to become prosperous, if you want to become kining nindot, i-promote ka sa Ginoo sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pamilya, nga mahap sa imong pamilya, simple lang. Remain in the Lord and let His Word remain in you. That is the challenge. Amen? That's why today, choose today. Mayon ka, I choose today to stay in my Master's house. Amen? So there is a story in the Bible. It's very, very powerful. No? This is the story, maigsoon, of a servant. Last Sunday, nagisgot si Pastor Brian o si Pastora Cladgel. Gahisgot sila the heart of the Master. Last Sunday, gahisgot ko about Jesus' heart or the purpose or how to live and balance Christian. Tonight or today, magisgot ko choosing to stay in my Master's house. There is a story in the Bible.
In Exodus chapter 21, verses 1 to 6, I will be reading from in NLT version. Okay? NLT version. Ang ako ning hagpat-hagpaton may igsonan. Verse 21 of chapter 21, verses 1 to 6. Ningon diri, there are regulation you must present to Israel. Okay? If you buy a Hebrew slave, he may serve for no more than 6 years. Set him free in the 7th year, and he will owe you nothing for his freedom. If he was a single when he became your slave, he shall live single. If he was married before he became slave, then his wife must be freed with him. If his master gave him a wife while he was slave and they had sons or daughters, then only the man will be free in the 7th year, but his wife and children will still belong to his master. But the slave may declare, I love my master, my wife, and my children. I don't want to go free. If he does this, his master must present him before God. Then his master must take him to the door or doorpost and publicly pierce his ear with an awl. After that, the slave will serve his master for life or forever. This is very, very powerful story. Sa unang panahon, kung Hebrew ko nga master, dayon ang isa ka Hebrew pod nga nautangan nako, dili na pwede sa ilaha nga magkuha sa slave nga kaugalingon lang dugo Hebrew. Okay, I want you to listen sa background ha. Ang ilang pagabuhaton maison mangita sa laglain. Pero kining nga story, ilang kuanon makaigsunan kung naay Hebrew nga nakautang sa ilaha, ilang gialaw maigsun, okay, imong pamilya nakautang sa ko pila ka thousand. You need to work for me in 6 years. So kung isa ka slave maigsun nagwork sa ko slave siya. Pag after 6 years, pagka 7th year, bayad tanan niyang utang, maka-go free na siya. Okay? Listen carefully, mag-go free na siya. Pero kung single siya, pwede siya maka-go free. Kung minyo siya nga before siya na imong slave together with his wife, after 7 years, mo-go free na siya, may nanasay freedom with his wife, makagawas na siya sa iyang master. But kung single siya igsuon, nga nisulod nga slave sa iyang master, dayon iyang master tagaan siya wife. And then nagminyo sila before pagka 6 years nagminyo sila, and then pagka 6 years pud makaigsoon along that years nakaanak sila. Pagka 7 years pwede siya mugawas ang servant. Pero kung mugawas siya sa master, ibilin iyang asawa, iyang mga anak dili pwede madala. Okay? But kung ang servant mo ingon siya, I love my master. I love my master, I love my children, I love my wife. I will not go free anymore. Di na ako maglakaw-lakaw. Di na ako magbagdoy-bagdoy. I will remain in my master's house. Dili na ako maadto sa gawas. Unsa man ani nga story. I want us all to understand dako kay tag-utang sa Dios. Kitsay mo to ana. Did you know, makaigsunan, simple lang. Yes, namatay si Jesus atua, di nato mabayran. Ang utang nato maigsun, bisan pag pinakadako nimo nga kwarta, itipon-tipon sa tibo kalibutan ang tibo kwarta, dili ta kabayad sa gibuhat sa Dios sa tong kinabuhi. Utangan ta mga igsunan. Amen. Utangan ta bisan unsaon nato repay sa kamaayo sa Dios. Even today, utangan ta sa hangin. Muadto ka sa ospital, na mga tao mismo 50-50, pila makaigson na ilang oxygen, pila na sa isa ka oras, kung usa ka machine or unsa itawagan na tube maigson, I think 1,500. Kung mahurot na maigson, palit na pod na siya. Let's say mga igson, kung panilngan ta sa Ginoo kanang hangin nga gihatag sa Ginoo for free, na ba kay kabayad? Na ba tay kabayad? Ang gipangandoy sa Ginoo, labi na ning master, okay, ikaw nga bro, you need to serve me for 6 years. After 6 years, pagka 7 years, you are go free. Maybe some of us here, nangingon ka nga, Lord, 6 years na ako nangalagad sa Ginoo. I think it's time for me nga magkinabuhi my own life, Lord. Gusto ko mutilaw unsay lamis kalibutan. Maybe some of us here nangalagad sa Ginoo, pero sa diyang nagkanindot na-experience mo ang Ginoo, murag gilaay na ka, Lord, pwede mo tilaw sa kalibutan. Mugdigawas ka kay free. Ang hunaon na nimo free na ka, na nakagitawag nimo 7 years, free na ka maigsoon, mamuhat na ka sa kalibutan. Mutilaw ka bisag unsay ginabuhat sa kalibutan. Pwede na. Ingon ang master, pwede. Pero what the servant did,
Pagka 7 years, kay nagihatagan sa morning makaigsonan, listen carefully. If you are in the master's house, God will provide, if you are single, God will provide a wife for you, and God will provide a husband for you. You're no longer look for somebody. Ang ginuray mo pangita sa imo if you are in the master's house. Amen. What do you mean, Pastor? If you serve the Lord with all your heart, you don't worry about your partners. Di na ka mabala ka. Eventually, ang master ay mangutan, manghihatag, tanawa may igsunan. Ningon ang pulong sa Ginoo, kung ang master, ang servant, magpabilin for 6 years, tagaan sa asawa, kung magkaanak siya may igsoon, tagaan sa freedom sa Ginoo, mugawas. Pero magpabilin niyang anak o niyang asawa. Pero kung ang servant mo ingon, I love my master, I love my wife, and I love my children, then proud kang master, okay, you love me, free naman ka, 7 years na good, free na ka, pwede na ka magbagdoy-bagdoy, pwede na ka magbuhat sa unsa mo. Ingon ng servant, no master, I love what you're doing in my life. When I was in your house for 6 years, grabe ka, gipangga ko nimo, gilab ko nimo, giprovidean ko nimo, unsaon nimo nako, kumugawas ko, asa man ko mangita, og sama sa imuha, nga amo. Can I hear amen? So he chose to stay in his master's house. And iningon ang master, wow, I love that. Okay, ali, lakaw. Adto ta sa public, sa doorpost, bangagan yang dalunggan igsuon. Kanang bangagan, kanang all, mura na sag tahi nga, mura sag ganagamay mismo nga, itupok sa imong dunggan, timailhan, nga manag-iya na ang imong master sa imong kinabuhi. Amen. Kung maglakaw-lakaw ka nga nakay bangag sa imong ilong na all mason, ang mga tao makaibalo nga kini siya grabe day nagpabilin. Free na ni siya pero nagpabilin sa iyang master, sa balay silang master. But pasabot makaigsunan, ingon siya nga, I don't want to live in the world anymore. I want to stay in my master's house. I want to stay in my wife. I want to stay with my wife and with my children. Yes, gitagaan tag freedom sa Ginoo. Amen? God has given you freedom. Pwede ako as a pastor, pwede ko magpakasala. Anybody, sa ako, pwede ko magbulakbol as a pastor. Mabuhat na ko, bisan unsa, nabuhat sa mga notorious nga kuan, mabuhat na to. Labi na ang naong ni Sydney, kinabuhi ni Sydney, kinabuhi ni Brian, mabuhat na mong tanan. Jam kuyog meaning tulo. Basta na may mga milagro mahitabo, no? Adto mi sa mangit-ngit nga mga kuan nay siga-siga palong, adto mi napita, kaya na mo na. O kaya gid na mo na, di gyud na. Di walay dili makaya na mo. Magbinuang lami kami mga malaki, binuang kaya na mo. Pero we choose to stay in my master's house. Amen. This is a challenge. This is a challenge sa inyo. When I'm sharing this to you guys, challenge na ako sa matag-usa. Di ta kabayad sa utang sa Ginoo ang gibuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi. Sa time nga nagpray ka, gitubag ka sa Ginoo. Sa time nagproblema imong pamilya, gitabangan ka sa Ginoo. Nya karon nahayahay na ka, free na ka, pwede na ka magbulakbol, pwede na ta yes, kind of free naman ta. That's why God has given us permissive will. You can do it. You can live your own ways without God because you are free. Pwede na ka magkuhan, pero gawa sa master's house. But I love the servant's deed. Free na siya, 7 years. Yes, ang uban, yes, 7 years. Pero ningon siya nga, kung adto ko sa kalibutan, free ko, pero di ko kita sama sa master na ako. When I was in my master's house, gipamper ko sa Ginoo. Giprovidean ko sa Ginoo, gilove ko sa Ginoo. So I take this challenge to remain in the house of my master. Amen? Amen ba? So kinsa diri may igsonan mo take the challenge. Lord, free man ko, Lord. Kaya man ako mabuhat sa mga makasala, pwede man ko mag-drugs. Kaya na ako mag-drugs. Kaya ako magbabae, no? Kaya pud na ako bisan unsa, magbulakbol, mangilad, kaya na ako na. Labi na mga naong sama ni Brian o sa Sydney, nga mangilad na, magkuyog-kuyog, kaya na mo na kapatid, walay, di mabuhat na mo. Pero we don't want to stay outside in the master's house. We want to stay in the master's house. Listen carefully.
This is the arrangement. Why the servant stayed? Pwede raman unta siya mag-live on his own way because he's free. Nganong kamo nangalagad sa Ginoo? Nganong magpabilin man mo mga lagad sa Ginoo? Nganong gi-challenge man ta sa 90 days challenge for 30 days? Nganong pabasahon man ta? Nganong mubasa mo kita sa word ni God? Pwede man ta nga makabasa ta sa Bible every Sunday lang. Pwede man ta mo apil og prayer nga kanang pag may time. Pwede man. Nganong man nga diri sa church, nganong i-challenge man gyud ta? Because mo na giingon, choose to stay in the Master's house. You need to choose. You need to choose to stay, to pray, to read the Word, in order for us to know God more and more daily. Amen? So why this servant maigsonan? Moni maigson, there are 3 priorities of God's servant, of a servant of God. Number 1, I love my master. Amen? Do you love your master? Do you love your master? Pwede man to, sa ako pang gingon, pwede man siya mo free. Yahay na kay ko, kapoy kay trabaho sa balay, sa akong master. Oy, bunggat og pagkaon, pero kapoy kayo. Padtuon ko sa prayer, buntag sa iyo. Napay buntang, di ko kapil, hapon, napay training. Kapuya ni mag-training. Oy, udto, alas 2 sa Sunday, papilon pa og training. Paghuman, moingon pa dadto mag-consolidate, mag-evangelism. Dayon papilon pa yun mig kanang gitawag nila gwinning, mag-invite. Kapoy kay may pamugawas lang ko. Pwede man, di ba? Amen. Amen. Pwede man. But the servant decided, I love my master. If you love your master in heaven, then you have the heart of the master. Amen. That is why ang key verse nato is, if you remain in me and my words will remain in you, you can ask anything. Pwede man ka mo remain in the masters doing the ministry while doing your house church. Pwede man ka maigsoon sa trabaho while doing in the ministry. Pwede man na. Kay daghan mismo mga doktor, daghan mismo nga mga nurse, daghan mismo mga attorney, nga naa sila mga ministries sa church. Nga nung nabuhat nila, nga sometimes mahingon ta nga kapoy man. You know what? Listen. It's all about the attitude of the heart. Tanawa mga leaders diri mo ingon ta maigsoon kinis lang kinigatrabaho sa government maigsoon. Gikan pa na sila gatrabaho, pag human mismo mag-cell group sila, then mo appeal sila prayer. You know what? It's the attitude of the heart. Maybe maigsoon mo ingon ta nga, yes, free man ko. Yes, we are free. That is why our lesson for today is that you choose to stay in the master's house. It depends upon you guys, depends upon your decision to stay in the master's house. This is the challenge. The priority of a servant is, I love my master. My question for today, do you love your master? Amen? Na-develop na makaigsunan ang servant for 6 years good. Kay ilang family nag-utang-utang. Nag-serve siya sa master, na-develop siya. Kay gano man ang gipakita sa master in 6 years. Gipangga siya pag-ayo. Makaigsunan, did you feel the love of God while serving God sa inyong katuigan nga the day nga nangalagad mo sa Ginoo? Did you feel the love of God? Did you appreciate of His provision? Did you appreciate sa iyang ginabuhat sa inyo? Or until now murag di mo pa ma-appreciate mo nang di ka ka-take sa challenge? Kay murag apoy manoy, I love you Lord pero di lang sa kuana, di ba? Sometimes mga inana atong mga reasonings. Pero I tell you, ang usa ka servant, appreciate niyang gipakita. Never gid siya nakasukan sa iyang master. Trabaho siya sakto, na-feel siya, okay lang na siya, gang, okay lang na. Ang master, sigtanaw siya, nang limpyo siya, nang lampaso siya for 6 years. Tingali maigsuonan, ang kurente maigso, nabiyaan niya, nagusik-usik sa tubig, nagusik-usik siya, pero ging nasa master, okay lang na, ay kagool. For 6 years, maayo kay siya, muna, he decided, ningon na yung master, okay, meeting ta. Okay, 7 years naman ka. Right now, I want you to pack all your things. And then tomorrow, early morning, you can go home now. You are free. Wala kay utang sa kuha. So, supposed to be malipay ang servant. Pero, anong servant? No?
Dili lang ko. Dili lang ko. I want to stay here, Master. Is that okay? Yung Master, wow, I like that. You know what? Kung mustay kas Ginoo sa Master, ato nga time, mo na'y dakong kalipay sa Master. Kay supposed to be free naman ka, pero ang servant mo decide, I want to stay here. That's why proud kay Master, giagbayan niya ang servant. Ali, adto tas public, magpabangag ta sa imong dalunggan. Bangagan ang dalunggan, pagbangag adto, gideclare ni mismo, nga kining servant nag-decide to remain his master. Kinsay gusto magpabangag sa imong dunggan? Ha? Nga nagpaila sa public mahingson, kining tawhana nagpabilin sa master's house. Did you know, unsa man ka nakabalo mo sa akong gipang istorya? Nakuha ninyo? The number one priority is I love my master. Amen? He appreciated what his master's doing. His love, his provision, because his master is so good to him, is kind to him, is merciful, just like us. Do you love what the Lord has done to your life? Did you appreciate what God has done to your life? And why is that you live your own way? If you appreciate God, nga naman somehow, namuyon ka nga, I did it my way. Amen? Kanta pa ka, I did it my way. Naanak pa ta, no? I-appreciate nimo ang Ginoo. Na ay mga kuan ng Ginoo na kayo buhat na ginabuhat nimo. Did you love God? Did you really appreciate Him? That's why you take the challenge, church. Para sa kaluwasan, para sa maturity sa inyong kuan. Take the challenge. He is everything we need. Amen? Listen carefully. Pamina mo ani nga kuan. If God is your everything, give Him your everything. I'll repeat. If God is your everything, then give Him your everything. Muhin ka, I love you, Lord. You are my everything. Kumingon ng Ginoo, nak, i-give up na. No lang, Lord. No lang. I love you. You are my everything. No lang, Lord. No lang. Ako lang ni. Basta ikaw ang everything na ako. Dili na pwede. If God is your everything, then give Him your everything. Amen? Give Him everything. Your secrets. Kumuingon ang Ginoo, just like Isaac. Si Abraham, ingon ang si Abraham, Lord, you are my everything. Ingon ang Ginoo, okay, Abraham, if I am your everything, give me your son. Offer your son. Ingon si Abraham, I've been praying for this, me and my wife. We are old na. Nangayo mi din, gihatag nimo, gigrant nimo. Pero how come imong bal ipa-offer nimo sa mua? Pero si Abraham wala. Even though Isaac is a picture of dream come true sa ila. Is a picture of granted desires ni God sa ila. Because sila old age na sila. They've been praying for a son and gihatag sa Ginoo. And how come? Ningon ng Ginoo, Abraham, if I am your everything, give me your everything. Your Isaac. Ingon si Abraham, okay, Lord. Nak, adto daw ta sa bukid, mag-worship. Worship ta? Sige, nakatawa. Taon kay Balom, naglakaw-lakaw sila, hunaw-huna sa Papa Abraham. Kay Balom lang niya ang anak, siya akong patiyon, siya akong i-offer. Inosente ang bata, kay Kuya, pa, asa man atong i-offer pa? Wala man tayo mag-offer. Kay sa una, mag-worship sila, nag sila ship nga i-offer, no? Pasadihan ka muna sa laglakaw, ingon ang anak, Papa, wala lagi tayo ship dala. Anak, dadto na to pangitaon. Ingon lakaw sila, ingon ang hunahuna ni Abraham, walang ninasayod niya anak, siya akong i-offer. No, unsay bation sa papa ka, no? Sakit kay sanan. Pag abot na may nag-build na sila. Ingon na ang bata, Papa, asa man ang ship? Nak, ay lagkalain, ha? Gakuha lagi kag PC pa, gakuha kagkuhan. Nak, talikod. Nga naman? Talikod, dahil higda. Pa, ayaw na pag-sure point. Wag ka na igugman ako pa. Nak, actually, ikaw ang kong i-offer. Papa, hilak, naghilak niya imong kasing-kasing sa kang Abraham. Imagine, if you can put the story behind that. Maigson, paglingkod ni Isaac, maigson, kamunang higot siya sa iyang anak sa tiil. Gatulo ang luha. Anang bata, Papa, are you sure? Sure na ka
ka pa. Did you love me? Wamang ka nag-love sa ko pa. Nak, sorry nak. I just obeyed the Lord. Because love na ko si Lord, love ka na ako, pero gihatag man ka ni Lord sa ko Wa ko'y rason nga ibalik ka sa Ginoo. Dili man kagikan sa ko, gigrant raman ka sa ko Gipiyal mo ko, steward ako na. Ang bata, sige. Abraham, kuha day kutsilyo. Nak, close your eyes. Close your eyes. No? Imagine you, pag ana may son, ana ding angel, Abraham, ayaw dayo na, because I have seen, indeed, I am your everything. Ayaw sakiti imong anak, giantay din niya mga hikot, then naday ship dadto gi-provide. Kuha din niya gipuli. Why? Because nakita ni God nga everything siya ni Abraham. If God is your everything, then give Him your everything. Unsa may nakahinder sa inyo? Maybe your career. God has given you a good career. Career makaigsonan. Maybe God has given you a good job. You've been praying for a job, gitagaan sa Ginoo, and then you cannot kung Lord, basin mo, wadan kong trabaho mo. Di sa ako mo-absent, di sa ako magkuhan, di ba? Daghan kita'y mga rason, gitagaan kag business sa Ginoo. Nyamuyin ka nga, di sa ako Lord, di sa ako makakuha na, basin mo walang business. Do you think that ang tagaan kas Ginoo business, tagaan kas Ginoo og job makaigsunan, kung mga lagad kas Ginoo, bawion na niya sa imo, ha? Come on, talk to me. Istoryahay daw ko. Ha? Sa inihatag sa tua, dayon, kumuingon na Ginoo nga i-offer, basin, muhinaw tang, Lord, basin, ikuan ko sa amo, Lord, i-kick out ko sa amo. Basin, malugi mi, Lord. Malugi. Basin, di na ko ka-perform sa akong amo, Lord. Before that, nag-pray ka og trabaho. Sa rin gitag-hatag trabaho sa Ginoo, di nakapangalagad sa Ginoo, nga naman na trabaho. Dapat diliin na. If God is your everything, then give Him your everything. Atong pakpakan si Jesus. Is a testing, makaigsonan. Is a 90 days challenge. Is a challenge. Ikaduha nga priority. I love my wife. Ingon siya, I love my wife. I will not go free, Master. I want to stay here with you because I love my Master. Ikaduha, I love my wife. Kung wala mo yung wife, I love my mom. Okay? I love my mom. I love my mom. I love my dad. Okay? Kung wala mo yung wife. Tinuod makaigson, nindot gud gayud nga ang imong asawag bana makita sa master's house. Dili sa gawa sa master. Kaya ngano inyo makita gawa sa master, mga giraffe, mga dagko, bangkil. No? Bangkilan, mga liugan, mga tiilan, mga ikugan, mga sungayan, naa sa gawa sa masters. Pero kung nasa masters may igsonan, perfect. That's why kamo mga single, ayaw pangita sa gawas. Mga kauban to di mo sa trabaho. Gwapo to, niya, way Ginoo. Muin kag siya na Lord, pero dili siya praise the Lord. Pagihapon. Di ba? Ayaw gid mo pag-ilad ang mga gwapo, mga gwapa. That's why naagid sa master's house. Can I hear amen? Dapat yun nga kamunduhan mga lagad sa Ginoo. That's why niingon siya. Kaya ang condition sa master, okay, you can go free. You can go free servant. Kay 7 years na. But imong asawa, imong mga anak, pabilin sa kuha. Nga naman, ako'y ga-provide ni mo ani. Okay? Ako'y ga-provide ni mo ani. You can go free. Ingon siya nga, luya. Akong anak, asawa, biyaan. Pero iyang decision, no. Iyag yung priority. Nga nung interview sa siyang master, nga nung magpabilin man ka, wala sa ingon because I love my son, I love my children, I love my wife. Pero iyang unang giingon, nga nung magpabilin man ka, because I love my master. That's a priority. Your priority as a person, love your master. Amen? Amen. That's a priority. Di na pwede magkuhan. Love your career, love your job, lagkuhan. Una yun ang master. Amen. Dili pwede mag-una imong gugma sa family. Yes, may gugma man ta sa family. Unsa man ang pagigugma sa family nimo, nyawa ka na igugma sa Dios. Unsa man ang pagigugma nimo sa trabaho nga di yun ka mawala sa trabaho, sa imong negosyo di ka mawala kay basin makawatan o basin malugi mi. Malugi mi. Unsa man na siya? Dapat makaigsoon una ang master.
Kung ang Ginoo nag-provide sa imo tanan, ayaw ing na kung mga lagad kas Ginoo, kwaon sa Ginoo na ang iyang i-provide. Dili na ng Ginoo, kita ra usay. Kita inihatag, kita ra po nibawi. Hanay cellphone. Ang binabi. Nana man ng tao, di ba? Pero ang Ginoo, once nga ihatag na niya, makabaton lang kag utang ka ubuton. Ano yung amen? So the number 1 is I love my master. Number 2, I love my wife, meaning I love my family. Amen? Amen ba? And number 3, ingon siya, I love my children. Kung wala kay children, I love your brothers and sisters. Do you think, makaigson, did you know that once God save you, is your priority is to save your family? Amen? Amen ba? So, ingna imong katapad, me and my family. Okay, ingna, me and my family will serve the Lord. Okay. Mo na ato makaigsunan. Because God loves family. Nga naman, kung muingon siya maigsun, kung magbulakbol ka, ayaw dala imong asawa. Ayaw dala imong anak. Kung magbinuang ka, ikaw ra binuang. Ikaw ra mo, ayaw mo, kuana. That's, mo na is a picture, is God is a God of family. God is a God of family. He loves our family. Ang isa picture maigson nga magpabilin, kung magpabilin ang lalaki maigson, maiyahagya po niyang asawa, maiyahagya yung mga anak, nganuman, ang desire sa Ginoo is once nga maluwas ka, ang desire sa Ginoo luwason po niya imong pamilya. Amen. Because God is a God of family, He loves our family. This is our priority. Dapat order ni siya, dili dapat disorder. Love the master first, and then everything will follow. Ingnem katapad, love the master first, and then everything will follow. Ayaw ko na maison nga enough. Listen carefully. Our relationship is very important. Our relationship with God, with the master, is very important. Open your Bible, the book of Matthew, chapter 10, verse 37. Matthew 10:37. Unsay gingon diri? If you love your father or mother more than you love me. Okay, mo na ni. Ha? Kung gigugman nimo imong papa o imong mama more than me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. But pasabot, our priority, church, is loving the master. Dapat ang pagigugman nato sa amahan, sa atong mga anak, or sa atong amahan o sa atong inahan, is a second priority after the master. That's why ang servant, gusto siya mag-free na, kay free naman siya. But he decided, he chose to stay in the master's house. Why? I love my master. I love my wife. And I love my children. Sama ko sa tuwa, moingon, I love my job. I love my family. I love Jesus. Ikatulo. Dapat dili na na. Ingnan katapad, dapat dili na. Once nga disorder imong priority, disorder gina tanan. Kinsay nakasulay nga nagkuan kag batuni sa pulo, dayon sayop ang pormero. Ayog ingna nga sakto na masakto tanan. Once nga pag-ana nimos batuni, sayop na gina. Sayop gyud na unsay buhaton nimo? Iantay. Ay, hinay. Di ba? Inana na. Kung sayop gani mong priority, sayop na tanan. I tell you. Kung imong gi-prioritize imong family, imong gi-prioritize maigsuonan, ang imong job, imong business, imong gi-prioritize imong love life, nya ang pinakadulo pa gyud ang master. Mao na maigsoon disorder kinabuhi, gagubot-gubot maigsoon dili sad kayo imong Christian life. Lonely kay imong Christian life, man mo kanta rin ka, lonely is the night when I'm not with you. Sige nagkanta-kanta. Nga naman, tinuod na, walay makasatisfy your job, your family cannot satisfy your heart. Your boss, your business cannot satisfy your heart. Only the master. That's why gipakita diri ang priority, una gyud ang master. Ingon si Jesus, if you love your father and your mother more than you love me, you are not worthy of mine. Kung gigugma pa nimo imong trabaho, imong eskwela, imong negosyo, na-enjoy biya ng natay negosyo, no? Di ba, Bray? Manegosyo si Bray sapatos, negosyo sa gunta silang Cladgel. Enjoy kay na, no?
Nindot kay na. Pero di lang ta pailad sa negosyo. Unahon yun natong Ginoo. Amen? Amen? Ay gusto ka mo prosper itong negosyo, unahon na itong master because kay balo ang master unsa ang pagpalambo sa negosyo. Tingala ka, maglugi ka. Kung ikaw ra, nagani halin, samot nagpabantayon nimo ang Ginoo. Unsa na kay halin, anak? No? Kung kaya nimo mo manage sa negosyo, nga nindot kay sanan, samot nagitugyan nimo imong negosyo sa Ginoo. Do you think di kay balo ang Ginoo, anak? Pwede naman nawag, oy, palit na mo. Shh, ikaw, wa kay trabaho, palit dire, palit. Pwede na i-assert tanan. He can pinpoint anything, anybody maigsoon para mo buy sa imong product. Sometimes maigsoon wa tay salig sa Ginoo. Mas unahon pa nato tong gusto maigsoon kaysa Dios. That's why ningon si Jesus, he boldly spoke makaigsunan sa mga tao, sa mga disciples. Kung gigugma pa ninyo yung papa, inyong mama, more than me, you're not worthy of mine. Gusto ang Ginoo maigsoon nga una siya. Amen? Inaim katapad. Una ba si Jesus sa imong kinabuhi? Or siya? Amen? That is why diri sa church gina-train gyud ta nga unahon natong Ginoo. Nay mga tao diri busy kay tanan pero ga-appeal og prayer meeting. Nay mga tao diri busy kay tanan na cell group, na time cell group. Nay mga tao diri busy kay tanan na training. Why? Priority man ang Ginoo. Inyong hunanaon maigsoon, ang blessing nga gihatag sa Ginoo sa matag usa nato. Gihatag na sa Ginoo. Once nga mugugol tas Ginoo, di na niya kwaon. Mas i-prosper pa na nimo na ako'y testimony ha sa inyo. This is a true story. When I was in Davao, adto ko sa Davao maigsoon, nag-appeal ko kay because I'm so desperate maigsoon to see our church maigsoon nga mo. Mahimog yung dagway nga church, no? Church good siya. Mahimog ma-beautify, mo grow siya. So I was there nag-appeal ko maigsoon 1 week nga gitawag nila seminar. Pag adto na ako maigsoon, naiga testimony dadto nga usa ka farmer. Kini nga farmer maigsonan, daghan siya ginatanom. And he was encouraged by his pastor. Ingon ang pastor niya, bro, join ka sa encounter. Unsa man na siya pastor? Encounter retreat na siya. 3 days na siya encounter. Pastor, maglisod ko pas. Siya ni testimony sa tubangan ha. Wala ko gabuat-buat og istorya. This is a true story. Ingon sa pas, dili ko kakuan na kay 3 days magud na maglisod ko ana kay una pastor. Ako'y gibinlan sa mga tanom namo niya kung 3 days dapat every week na sa every day siya butangan og kanang i-cultivate dayon magbubog tubig. Kung mawala ko pastor, walay mo bubos tubig, ang tanom mamatay, wa mi harvest. Ingon siya. Ingon ang pastor mo ba? Sulay ang Ginoo bro. Kay ang gingon sa Ginoo, if you seek ye first the kingdom and His righteousness, all these things shall be added to you. Ano siya nga? Maglisod lagi ko pas kay kung lagi pastor, maglisod ko niya kung ako'y pakasabaan sa akong maigsuon kung wala na ako nabantayan. So sige pugo sa pastor. Bro, unahalaging Ginoo. I tell you, di kabiyaan sa Ginoo. Di nabiyaan sa Ginoo. So, ang tao mismo nga farmer, because he is his pastor, kato nga pastor, okay pas, ikaw man pas, kay balo ko nga, madaot gari ko pas, ikaw may akong kanon pas ha. May problema, sige, basta una lang Ginoo. Kay balo ko para sa Ginoo, di gid ka makanan. So, he went to the encounter, he joined the encounter, and after sa encounter, igsoon, uli sa balay, after 3 days, uli sa balay. He was so shocked because wala gi kay balo sa trabaho niya nga mag-cultivate sa tanom. He was so shocked. Sa wala siya maigsunan, nanubo, green kaayos tanan ang iyang mga tanom. Nanubo makaigsun nga wala mauntay, nag-cultivate, walay gatiman, walay nagtanaw. Nanubo maigsun. Pagkita niya maigsun, nidagan siya padulong sa church, nag-testify. Ingon siya, kay balo mo, tinuod yun ingon ni pastor. Nga once unahon nato ang Ginoo, kung kaya nimo magbantay sa akong farm, kung ako kaya kay ko mag-cultivate sa akong mga tanom, pero mas nindot di ay mo-cultivate ang Ginoo kaysa tua. Ingon siya maigsunan. Sa diyang nibiya ko ni apil kog encounter, grabe, mas nindot pa ang trabaho sa Ginoo kaysa akong trabaho. Gibiyaan ako, tungod giunan ako siya, giatiman sa Ginoo akong farm. Kato maigson ang mga tao, ingon sila, tinuod yun ang Bible, tinuod ang pulong sa Ginoo. Once nga unahon nimo ang Ginoo, everything will go smoothly. Kung kaya nimo magpadagag business, di malugi.
pabantay sa Ginoo, unahang Ginoo. Di ba? Boom na. Amen? Unsay declaration nato? I love my master. 1, 2, 3, go. I love my master. Ikaduha, I love my wife. Number 3, I love my children. Amen? Sumoni sa makaigsunan. What is an all anyway? Unsa nang all? AWL. Unsay but pasabot ana? It was a long pointed spike. This type of spike was typically put through the ear lobe. So piercing the ear. So muna sa maigsoon kining bangagan ang imong ear maigsonan para mahimo kang matawag kang as slave ka sa imong master. Ang napanag-iya na nimo ang imong master. So the slave chose to be slave because he loves his master, he loves his family, he loves the church, he loves his cell group, and he loves what his master's doing. So my challenge this morning, the 90 days challenge, my son, is gusto sa Ginoo kini nga challenge nga para sa tuan tanan. Nga para mismo may son mauna nato ang Ginoo, mahigugma pagitas Ginoo. Imagine when I was in Bible school for 1 year, every day nami basahon nga Bible, ga pray me every day, 5 o'clock in the morning, naadto may son kada. Imagine 1 year. Wala mi breakfast. Sa 1 year walay breakfast, mag-lunch na mi may son. We were trained to stay in the master, to really know God more. Reading the Bible. Why? Kung di mi magbasa, maigsunan na mi exam. Every day among exam sa Bible school. So wala mi choice but to read the Bible. Amen? Diri na ako makonclude maigsun sa 30 days, sa 90 days challenge or 3 months. Muratag na sa Bible school. That every day gabasa mo sa Bible. Wow. Dili ingon gabasa ko sa Bible, masuko magud si pastor, masuko si leader, basa ko, check up. No, don't do it for your brother. Don't do it for your leaders, for your pastor. Do it for yourself. Do it for the Lord. Do it because you decide your challenge, Lord. I want to know you more. I want to stay with you, God. I don't want to stay in the world. I want to stay with you. That's why, Lord, I will take the challenge, Ginoo. I will take the challenge. Tanan mga sheep, if you take the challenge for 3 months, you'll become a cell member. If you take the challenge for 3 months cell member, you become a cell leader. Mayin ka nga, pastor, di ko ganun cell leader. But if you love the master, eventually, he will explain everything. Mayin ka nga, Lord, I have a desire, Lord, nga mo handle na ko mga tao. Sa imo, wa pa na desire ni mo ron. Pero if you take the challenge, everything will go smoothly. Amen? Are you all excited? Yeah. Amen. That is why Jesus was challenged at the cross. Our sins, now He's challenging us to draw near to Him in the 90 days challenge. He was challenged to take up the cross. Jesus was challenged. Diri makaigsoon because of our sins. He bore our sins. He bore our weaknesses. He bore our kuan maigsoon tanan nga mga sakit gilukdo niya. He was challenged. And then nakuha niya ang challenge. Now it's His time to challenge us to this 90 days challenge. Amen. Moingon ba ka, Lord, I will do the challenge. Who's up for the challenge? Who's in for the challenge? Yes, Lord, I am in the challenge, Lord. You know what? It's not because everybody does it or because of religion. I have to. No. Okay? When you have the master's heart, you love the master. It's not, I have to, but I want to. Lahi man ang I have to. I have to do this. I have to do this. Kay ma-burden na ka. But lahi nang I want to. I want to do it because I love my master. Amen ba? I want to do it because I love my master. So ang points ani Mason is loving God first. Loving God. Can I hear amen? Loving God in last verse, Matthew 22:37 to 38. Matthew 22:37-28. When you love Him with all your heart, soul, and mind, strength, then you are loving God in 3D. Kung saan ng 3D? Kitsa kita sa 3D. 3D nga sini, bitaw? Kitsa kita ng 3D. Mura bitaw, naa ka sa sulod, apil ka, murag, naa ka sa shooting ba? Lo! Tanaw na, grabe ba? Mulikay-likay pa. Grabe, no? Murag 3D maigsonan. So, inaanak makaigsonan. Because Christianity becomes real to you when you begin to serve God with all and up close and personal, intimate relationship with God.
Mahimong 3D maigsoon. Wow, ninduta dahil kayo, no? Ano magbasa ka sa Bible, nakita na ako unsa dahil story sa unang panahon. Then magampo ko, Lord, grabe Lord, real yun kay ka Lord. Ang uban sa inyo, murag wa pa yun kaingon ka sa Ginoo, Lord, tinuod yun ka. Ang uban, murag, Lord, ingon sila, Lord, tinuod di. Tinuod lang po ka, Lord. Walay personal encounter sa Ginoo. But this 90 days challenge, you will serve God in 3D. Sa 3D, mahimo na siyang up close, murag siya na, tinuod ni gid ka, lamian, di ba? No? You must love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Amen? It makes Christianity real. People will experience 3D through you. Ang mga tao, makakita pog 3D nga Jesus because of you. Can I hear amen? Amen? Mo na may igsuonan, importante. And last na ko ikon sa inyo, katong servant. Okay? Maminaw pag-ayo. Last. Ang servant may igsuonan, sadyang ni-decide siya to stay in the masters. Diba, gitauran siya og owl. Nya, kung dagan-dagan sa mga sa public, ang mga tao makaibalo siya nga, kini siya, panag-iya na sa master. Na nag-iya ng master sa iya. So, unsa man ang owl may igsuonan? It is your consistent, persevering, genuine faith in the Lord. I'll repeat, it is your consistent, persevering, genuine faith in the Lord. Can I hear amen? My question for today, who has your ear today? Who has your ear today? It is your family? Is it your friends? It is your love life? Or it is the master of the universe? Who has your ear today? Kinsa man panag-iya maigson sa bangag sa imong dunggan? Or kinsa man na imong ginatuhuan? If He is your ear today, then are you ready to take the 90 days challenge for us to be spiritually awakened? Are you ready? Are you ready? To take the 90 days challenge for us to be awakened, spiritually awakened. Once again, don't do it because I have to, but do it because I want to. Amen? I want to do it because I love my master. Because bahala nagwalay ni recognize na ako. I want to do it. Why? Our declaration on sa to. Okay, ready, go. Unsay declaration na to? Come on, say it louder. Ikaduha. Ikatulo. Okay. For me, I have my physical children and I have my spiritual children. You are my spiritual children. I love you guys, but my first love is God. Gingan ako sa pastora, you are the second person. Ikaw, ikaduha na ka. Bahala na mag-away mo, maglalis mo buha, una yun na dito. 9 times, Bishop Pila na, parang lugay na kaisanan, Domingo to, Domingo, parang sa Tadiyo, matingali to. Domingo, naglalis mo yung butata, nauna ko, hindi ko mawali, in other words, una siya, una makalord, ikaw may product din ako. So, nato ko may sunan, at least may mga pastor, sa ikan kaway, hallelujah! Praise the Lord! Ang mga tawag ka, hallelujah! Pero awas tawag, why? Kaya ba naman siya may exalt? First love naman dito. Kung namin mga discussion, hindi ko ma-weekend. Why? Because ako na ng lesson. Hindi na ko lang ka ng lesson sa gila. Kaya makaluwas akong lesson. Ako asawa, di mo na makaluwas. Kung ngayon ang asawa, di ka masimba. Kaya. Ano kayo masimba ko? Ayaw magbuka ni. Kaya. Di ko wala ito na makamatay na ako. Si Jesus, my first priority, and you're my second. So, ako na nandito. Ikaduha ka. Right? Amen? Amen ba? Because I love my master first, I love my wife, and I love my children. Let us all be standing. Amen? Hallelujah. Those are all the challenges. I love my master. I love my master. I love my master. Come on, lift up your hands if you love your master.